Ate, meron tayo tatlong XN electric scooter. Boy, bakit mabenta to? Dual motor siya sa mura. Single motor siya. Ba't siya mabenta? Kasi mura, saka maganda. Bakit yan mabenta? Siguro maangas yung forma. So meron tayong tatlong extend papunta sa Pampanga distributor natin. So kung gusto nyo magbenta dyan sa area nyo, tap nyo lang kami. Or kung gusto nyo bumili ng isang electric scooter, good investment, pang araw-araw, pamasok sa trabaho. Tama ba? Tama ba? Darling, ilan ilaw yan? Tatlo. Tatlo. May side glow pa. May side glow pa. Daylight. May daylight. Signal light. Signal light. Kompleto. So actually paubos na to. So kung gusto nyo kumuha, meron yung malaking gulong, 10 inches stars, dual mechanical disc brakes na rin. Foldable. For the ball. Pinaghalo mo yung foldable tsaka affordable. Affordable. Tama? Abera way. Tara na at maglesonan, baby.